Ma présence, elle vaut soutien à toutes celles et ceux qui sont mobilisés, notamment la diaspora congolaise qui aujourd'hui marche pour dénoncer la situation. Cette guerre qui dure en vérité depuis des années, elle a trop coûté au peuple congolais. On parle quand même d'un pays où il y a 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 3000 morts depuis le début de l'année, une agression rwandaise absolument inacceptable. Et je suis aussi ici pour dire qu'il faut des sanctions concrètes, pas simplement des grandes déclarations, pas des actes de parole, mais des actes politiques. Et la question des sanctions, elle est centrale. On a aujourd'hui besoin d'avoir des sanctions contre les dirigeants militaires et politiques rwandais. On a besoin d'avoir un embargo total sur les minerais qui sont extraits du Nord Kivu. Et on a surtout aussi besoin que l'Europe soit à l'avant-garde pour suspendre l'accord qui a été passé l'an dernier, justement avec le Rwanda pour l'extraction de ces minerais. Parce que cette guerre derrière, qui massacre, déplace, déporte des familles entières, elle trouve aussi son essence dans l'exploitation des sous-sols et la question des richesses, de l'accaparement des richesses du Congo. Donc aujourd'hui, l'Europe doit agir. La France doit agir et je suis aussi ici pour dire un, mon soutien, et deux, appeler Emmanuel Macron à sortir des mots pour poser des actes concrets. 10 millions de morts à l'est de la RDC. C'est trop, ça suffit. Kagame, Attention, on de minerais. On pillage de nos minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. Nous disons stop aux violences faites à la femme congolaise en République démocratique du Congo. Enfin, pour terminer, nous disons stop à l'hypocrisie. Ndagira ngo rero twihuse cyane tugaruke kuri aya makuru akomeje kugenda n'ubundi agaragara ku mbuga nkoranyambaga n'ibiri kubera mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni nyuma yuko ibihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi bifatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda, abaturage babarizwa muri diaspora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo nabo bakoraniye hirya no hino mu mijyi itandukanye mu gihugu cy'Ubufaransa barigaragambya basaba ko Ubufaransa nabwo ngo bufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, ngo n'Ubufaransa bukomeje kugaragaza ko bushyigikiye igihugu cy'u Rwanda ko kandi ngo Ubufaransa buri inyuma y'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero ngo bakaba basaba ko bihagarikwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ikaba rero yabona uburenganzira bwayo burimo no kuba intambara yahagarara ari uko u Rwanda rufatiwe ibihano, ariko nanone bigizwemo uruhare n'Ubufaransa. Mwatangiye mubakurikira mu magambo akarishye basaba ko Ubufaransa buhagurukira igihugu cy'u Rwanda, ngo ntabwo bashaka ko Ubufaransa bukomeza guceceka ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati ariko kandi Olivier Nduhungirehe nawe mu kanya kashize yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru asobanura byinshi bijyanye n'ibi bihano bikomeje kugenda bikangishwa igihugu cy'u Rwanda. Reka nkomeze nkureka umukurikire muri iki kiganiro. Merci beaucoup. Depuis 30 ans, le Rwanda fait face à une menace existentielle causée par les personnes, le groupe qui a commis le génocide contre les Tutsis en 1994. Olivier Nduhungirehe yatangiye agira ati murakoze cyane rwose mu gihe cy'imyaka 30 u Rwanda rwahuye n'ibyago bikomeye cyane byaturutse ku bantu n'umutwe witwaje intwaro wakoze genocide hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, kandi rero bakaba bakomeje guterwa inkunga guhabwa intwaro zikomeye ndetse no gushyigikirwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tsinda cyangwa se umutwe witwaje intwaro ukomeje kandi kugaba ibitero kenshi ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma kandi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ku mugaragaro inshuro nyinshi ko afite umugambi wo kuza guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwashyizweho n'Abanyarwanda. Ntabwo yagabikiye aho, ahubwo yahise anashyiraho ihuriro mpuzamahanga ry'abasirikare bagizwe n'ingabo z'u Burundi, ingabo zo muri Afurika y'ibihugu by'Amajyepfo SADC, twiboneye abacancura abanyaburayi, hakiyongeraho nabo ba genocideri navuze haruguru bo muri FDLR. Ibyo byose babikoze kugira ngo baze kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cyacu, kandi rero koko byanakozwe kenshi. Niyo mpamvu rero u Rwanda rwafashe ingamba zo kwirwanaho kugira ngo ibyo byose bihagarikwe cyangwa se ibyo byose bishyirweho akadomo bitazigera bigera ku butaka bwacu. Hanyuma rero umunyamakuru nawe yakomeje abaza Jean Patrick Nduhungirehe, uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda, ati iyo muvuga ingabo zo kwirwanaho bivuze iki? Muracyahakana ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gufasha M23? Icyo nicyo umuryango mpuzamahanga ubarega ko mwohereje ingabo kugira ngo mufatanye n'izo ngabo za M23 mufate ubutaka butari ubwanyu.
Nduhungirehe ni mu kumusubiza ati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomoka ku baturage b'abanyekongo ariko nanone bafite umuco w'abanyarwanda bitewe n'amateka y'ubukoroni. Ibyo murabizi neza rwose, kandi rero uwo mutwe urwanira uburenganzira bw'abo baturage bari aho ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Natwe rero nk'uko nabivuze mbere twashyizeho ingamba zo kwirwanaho kugira ngo turinde abaturage bacu ibitero bikomeje kugenda bitugabwaho na rya huriro navuze haruguru. Nanababwiye ko bafite uwo mugambi mubishaho kuza gukuraho ubutegetsi bwacu. Umunyamakuru ati ariko se ubwo bivuze iki? Bivuze ko mufite ingabo hariya? Bivuze ko koko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo? Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, yongera gusubiriramo uyu munyamakuru ati oya, navuze ko dufite ingamba zo kwirwanaho kugira ngo turinde igihugu cyacu ku bitero by'ingaruka z'izo ngabo z'amahanga ndetse n'iryo huriro rya Tshisekedi. Harimo rero n'abagize uruhare muri jenoside bashyigikiwe cyane n'ubwo butegetsi. Ariko nyakubahwa minisitiri, wo n'umunyamakuru wongeye kumubaza, mbabarira raporo y'umuryango w'abibumbye Loni nongere nyigarukeho ivuga ko ingabo z'u Rwanda zihari kandi zikaba rero zikomeje no kugenda ziyongera. Ibi ngibi murabisubizaho iki? Olivier Nduhungirehe ni mu kumusubiza ati ndakubwira twamaze kugaragaza ko tutemera izo raporo inshuro zose. Siko rero Loni ibyivuze byose bigomba guhita bifatwa nkaho ari ivanjiri. Ntabwo uwo muryango w'abibumbye cyangwa se izo raporo za Loni ari Bibiliya ku buryo ibyo bavuzwe bigomba guhita bifatwa nkaho koko ari byo cyangwa se nkaho bidahinduka. Niyo mpamvu rero twamaganye izo raporo kenshi twirinda kuvuga ibyo ngibyo kandi kuva kera imyaka 30 yose, kuko ibi byago byatangijwe na jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Twebwe rero tugerageza gutera imbere, ariko nanone uko tujya mbere ni nako tugenda duhura n'ibyo bizazane birimo niba bigamije kudusubiza inyuma muri ibyo bitero cyangwa se kuza gukuraho ubutegetsi bwacu. Ariko nanone ku rundi ruhande rw'umupaka hari abasirikare bahari, ariko kandi nta kindi bagamije. Abo bose barunzwe aho ngaho mu rwego rwo kugira ngo baze guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Umunyamakuru ati nimwumve ibyo Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ku murongo wacu mu byumweru bike cyane bishize. Patrick Muyaya ati ceux qui opèrent, c'est l'armée rwandaise. Et les rebelles viennent en soutien, parce que les nombres des militaires qui sont engagés, y compris des forces spéciales, les sont dans une volonté délibérée. Abari mu bikorwa by'intambara ni ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, naho rero inyeshyamba zikaza zibafasha. Umubare w'abasirikare bari muri iyi ntambara barimo ingabo zidasanzwe, ni ukuvuga special forces zaturutse mu gihugu cy'u Rwanda, bigaragaza umugambi wihariye wo kugirira nabi ndetse no kwica nabi abaturage bacu. Patrick Muyaya yakomeje agira ati abantu barenga 3,000 barishwe urw'agashinyaguro bicirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bacu bamaze iminsi bari mu gace kigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda. Umunyamakuru yakomeje agira ati kuva rero kuri iyo nkuru imibare yarazamutse. Bamwe baravuga ko abapfuye noneho kuri ubu ngubu bagera ku 7,000, mu gihe Patrick Muyaya ubwo yaduhaga iki kiganiro harimo habarurwa 3,000. Mwebwe murabivugaho iki? Mwumva ayo magambo mukabyitwaramo muti ese u Rwanda ntirufite uruhare na ruto mu bijyanye n'abapfuye cyangwa se abakuwe mu byabo muri iyo ntambara? Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ati mbabarira kuvuga gutya, ariko nanone ibi ngibi mugomba kumva ko ari ibihuha. Abantu 3,000 bavuga ni abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba FDLR bakoze jenoside n'indi mitwe yitwaje intwaro nibo biciwe mu rugamba rwa Goma. Ku mpamvu rero zitazwi, umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya harimo rero n'abandi bo muri MONUSCO n'abandi bayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashatse kubihindura bavuga ko habayeho ubwicanyi bukabije mu mijyi itandukanye. Ariko nanone ikibazo nuko
hari n'abandi bari ku kibuga cy'intambara. Nta bwicanyi bwabaye i Goma ni mu gihe cy'iyo ntambara. Ntekereza ko amakuru meza yagakwiriye gutangwa n'abo ngabo bari ku kibuga cy'intambara, kubera ko byinshi bikomeje kugenda bitangazwa n'uruhande rubogamye. Umunyamakuru ati none se mwakwemera ubutumwa bwigenga bwaza bugasuzuma niba koko nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Mwakwemera itsinda ryigenga ko ryaza rigakora ubwo bushakashatsi? Duhungirehe ati hari inzira y'amahoro yashyizweho n'imitwe ibiri y'uturere. Hari umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba EAC, hari n'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC. Ejo bundi rero i Dar es Salaam muri Tanzania habaye inama y'abakuru b'ingabo kugira ngo batange umurongo w'uburyo intambara ihagarikwa, imirwano ikarangira, ndetse rero n'uburyo bw'ubutabazi bukaba bwatangira kugera ku bantu. Naho rero twebwe ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ab'ingabo tuzahura vuba cyane kugira ngo dushyireho uburyo bwo gusubukura ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kongo. Umunyamakuru arongera ati akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kasabye ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidatinze. Muvuga ko Loni atari Bibiliya, ariko se uko byagenda kose u Rwanda rwo rugenda rwirukanwa muri diplomasi mpuzamahanga. Ntimutinya ibihano bikomeje kugenda bifatirwa igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se n'ibindi bihano byafatirwa igihugu cy'u Rwanda? Olivier Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda ati ntidutinya kuba rero twaba twihaye akato muri diplomasi, ntidutinya ibihano. Icyo rero twatinya nuko igihugu cyacu n'abaturage bacu basigara nta bwirinzi. Ikintu mu by'ukuri kiduhangayikishije cyane ni ibyago bikomeye cyane by'abaduhiga kurusha ibyo bihano mpuzamahanga, kuko rero twabaye mu bihe bikabije cyane mu mwaka w'1994. U Rwanda ntiruzigera na rimwe rwemera rwose kongera kunyura mu mateka mabi cyane rwanyuzemo kubera ngibyo bihano barimo kudukangisha. Ibihe bibi bya jenoside twanyuzemo mu by'ukuri nibyo bikomeye cyane kurusha ibyo bihano. Naho rero ntabwo tuzigera duha amatwi abo ngabo bakomeje kugenda badukangisha ibyo bihano, ni mu gihe kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guha inkunga abo ngabo bashaka kudusubiza muri ayo mateka. Umunyamakuru ati none rero ibyo mutubwira nuko M23 ifata imijyi imwe yo mu majyepfo ya Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ibyo bituma mwumva mufite umutekano. None se bivuze ko ariyo nzira mwabonye yuko M23 ikomeza gufata ibyo bice mu rwego rwo kugira ngo namwe mubone umutekano? Olivier Jean Patrick Nduhungirehe mu gusubiza ati dufite rwose ikibazo cy'umutekano kigomba kubona igisubizo kirambye, kuko nidushobora gukomeza kubaho mu buzima aho buri myaka 2 cyangwa se 3 dutinya umutekano wacu ko uhungabana. Ariko kandi ikibazo cya M23 ni ikibazo cy'abanyekongo ubwabo, kuko ni umutwe w'abanyekongo kandi nabo barabyemera, niyo guverinoma irabyemera. Iki ni ikibazo kigomba rero gukemurwa harebewe mu mizi yacyo, ariyo rero atari yo guhezwa ndetse no gutotezwa kw'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Bivuze ko rero abanyekongo bafite umuco cyangwa se bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagomba nabo kumvwa nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. La question de M23, c'est une question congolaise puisque c'est un mouvement congolais et dont la question doit être réglée en s'attaquant aux causes profondes qui sont la persécution et la neutralisation des Congolais Tutsis, donc des Congolais de culture rwandaise et de langue rwandaise.